Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah ya ikhwah. Sa'idul Mubarak. Sa'idah, Mubarak. Sa'idul Mubarak. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Khair, Khair alhamdulillah. ya Ustaz. أنا بخير الحمد لله رب العالمين. Is'alu ilayya. Wa antum kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair wal afiyah. Tayyib. Qabla tubda' dirasah, ya nabtadi dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi hadhihi lailah al-mubarakah al-maimunah. Nahnu nastati'u an najtami'a li-ishtiraki daurah al-arabiyyah fi hali sihha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thayyib. Alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma yata'allaq bi al-umr wa kadzalika al-hiwayah wa al-amal fil mustaqbal. Thumma as-su'al an raqmil hatif. Wal'an fa insyaallah sanadrusu fi ma yata'allaq bi al-usrah. Hari ini kita akan belajar kaifa na'tarifu usratana, bagaimana caranya kita memperkenalkan keluarga kita bisyakil faqrah dalam bentuk paragraf. Sa'akrau awalan wa utarjimuha, saya akan membacakan terlebih dahulu dan juga menerjemahkannya. Alaikum bil kitabah, saya harap teman-teman menulis terjemahannya. Tayyib, ladayya, bismillah, ladayya usratun kabiratun. Ladayya usratun kabiratun, saya mempunyai keluarga yang besar. Saya mempunyai keluarga yang besar. Saya mempunyai keluarga yang besar. Usrati tatakawanu min sittati ashkhas. Usrati tatakawanu min sittati ashkhas. Keluarga saya itu terdiri dari 6 orang. Keluarga saya itu terdiri dari 6 orang. Wa naskunu ma'an fi Madinah Semarang. Wa naskunu ma'an fi Madinah Semarang. Kita tinggal bersama di kota Semarang. Kita tinggal bersama di kota Semarang. Abi ismuhu Usman. Ayah saya namanya Usman. Wa huwa mudarrisun fil madrasah. Beliau seorang guru. Atau ayah saya seorang guru di sekolah. Wa ummi, dan ibu saya isma Zainab, namanya Zainab. Ya Rabbatul Bait. Beliau seorang ibu rumah tangga. Ya Rabbatul Bait. Beliau seorang ibu rumah tangga. Akhi al-kabir huwa syurtiyun. Kakak saya itu seorang polisi. Akhi al-kabir itu kakak ya. Kakak laki-laki. Akhi al-kabir kakak laki-laki. Kalau kakak perempuan ukhti al-kabirah. Ukhti al-kabirah. Kalau semisal adik laki-laki akhi as-saghir. Akhi as-saghir. Kalau adik perempuan, ukhti as-saghirah. Ukhti as-saghirah. Ismuhu Munawwar, namanya Munawwar. Namanya Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Waladaina nafsul hiwayah. Kita memiliki hobi yang sama. Waladaina nafsul hiwayah. Kita memiliki hobi yang sama. Waladaina nafsul hiwayah. Kita memiliki hobi yang sama. Nuhibbur riyadah. Nuhibbur riyadah. Nah, waladaina nafsul hiwayah, kita mempunyai hobi yang sama. Di sini ada uslub pola bahasa nafsul hiwayah, hobi yang sama. Jadi kita bisa membasarapkan satu kelas atau kelas yang sama, nafsul fasl.
satu kantor, nafsul idarah. Di kantor yang sama, nafsul idarah. Di rumah yang sama, nafsul bait. Misalnya di perpus yang sama, nafsul maktabah. Ya. Waladaina nafsul hiwaya, kami memiliki hobi yang sama. Nuhibbur riyadhah, kami suka berolahraga. Jadi wajaddati, kakekku, kakek saya dan nenek saya, huma yuhibbani zira'ah. Huma yuhibbani az-zira'ah. Mereka berdua suka berkebun. Huma yuhibbani az-zira'ah. Mereka berdua suka berkebun. Adatan biasanya, naqdi awqatana fil baiti ma'an. Naqdi awqatana fil baiti ma'an. Di situ ada typo al-khata fil kitabah, ada harokat yang salah. Awqatana. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Biasanya kami menghabiskan waktu-waktu kami di rumah bersama. Biasanya kami menghabiskan waktu-waktu kami di rumah. Ma'an, bersama-sama. Taib, tilka hiya at-tarjamah. Man alladhi yurid ayuqaddim as-su'al fa'alihi ayyarfa' yadayhi. Tafadhal. Tafadhal. Soal ani tarjamah, pertanyaan terkait terjemah. Mafi Ustadz. Mafi. Oh, mungkin matruk, ketinggalan. Mafi. Ada Ustaz, ketinggalan. Tayyib, akhi Zamzami. Afwan Ustaz. Naam, tafadhal. Uridu an as'al itu apa namanya? Az-zira'ah. Huma yuhibbani az-zira'ah. Naam. Itu mananya apa itu? Mereka berdua suka berkebun. Berkebun sama adatan naqdi. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Biasanya kami menghabiskan waktu-waktu kami di rumah bersama. Ya. Naam, syukran Ustaz. Afwan. Wal'an akhi Fadli. Sudah Ustaz, sudah dapat. Oh, khalas. Oke, syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhi Nurmaida, ukhti Nurmaida. Naam Ustadz, syukran Ustadz. Ustadz, afwan, sa'asal huna fil kalimah waladaina nafsul hiwayah. Naam. هل هنا typo Ustadz بالألف أو هكذا الحقيقة؟ Aywa, sahih. Nakis alif. Nakis alif, kurang alif. Waladaina nafsul hiwayah. نعم أستاذ شكرا أستاذ. Afwan wa syukran jazilan ala husni at-tashih minkum. Nafsul hiwayah. Ustadz, afwan. Naam. Akhi Muhammad Arifin. Ya, nama Ustaz. Untuk ini Ustaz, kalimah atau kosakata adatan. Naam. Kenapa langsung difathahkan di situ Ustaz? Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Adatan. Maksudnya, kok enggak adatun gitu? Kan kalau kami pahami kan sepertinya mubtada atau bagaimana gitu. Oh iya. Ya. Naam. Jadi ada susunan atau jabatan yang mana dia itu i'rabnya wajib nasab, yaitu dzaraf. Akhi Muhammad Arifin tahu dzaraf? Ya, Ustaz. Nah, dzaraf itu kalimat yang menunjukkan arti waktu atau tempat. Satu misal sobahan, naharon, masaan. Nah, itu boleh ditaruh di awal. Boleh juga ditaruh di akhir.
Gitu, akhi. Kalau misalnya Ustaz dia tidak tanwin, tapi dia masuk alif lam misalnya. Dia dimasuki alif lam. Jadi bukan adatan. Misalnya al-adataka. Al-adata atau gimana Ustaz? Al-ada tuh. Oh, Boleh. tetap al-ada tuh. Oh Al-ada gitu ya. tuh. Nah, Hmm. kalau al-ada Oh, nah, tuh Ustaz. sudah bukan dorof lagi. Sama Oh, berarti seperti posisinya Ustaz Afwan Ustaz, posisinya walaupun dia di depan, dia dikatakan mubtada atau bagaimana Ustaz? dorof, bukan mubtada. Oh, zorof. Nah. Oh, nah Ustaz ya. Ya, syukran Ustaz, syukran. Afwan. Jadi ya, dorof bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. Sama kayak maf'ul bi, bisa di belakang, bisa di depan. Bisa jatuh setelah fi'il juga bisa. Tayyib al-akhar. Kelas? Boleh tanya di balik ke anu Ustaz? Di balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mundur ke anu halakoh hobi Ustaz, hiwayah. Oh, hobi. Hiwayati kasiratun minha huna al-qiraata atau al-qiraatu Ustaz? Al-qiraatu. Al-qiraatu. Nah. Jadi tidak ada pengaruh minhanya situ Ustaz? Tidak, minha itu nanti jadi khobar muqaddam, mubtada muakhir. Pernah dengar? Pernah Ustaz. Nah, itu. Jadi kayak fil baiti zaidun. Berarti dia minha al-qiraah ini udah kalimat baru ya Ustaz? Naam. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan. Akhi Aska, oh iya kemarin sebelumnya ada yang memberikan saran kalau pertanyaannya dibatasi ya. Saya batasi sampai jam 7:50. Berarti kurang 4 menit. Ya, 4 menit ditakdimi soal. Nanti prakteknya gini ya, sebelum praktek, nanti prakteknya itu nanti menyesuaikan dengan keluarganya teman masing-masing. Jadi kalau keluarganya terdiri dari 7 orang, ya 7 orang berarti sab'ata ashkhos. Kemudian ibunya pekerjaannya apa, namanya siapa, ayahnya namanya siapa, pekerjaannya siapa, apa. Gitu ya. Jadi dirubah menyesuaikan dengan teman-teman. Tapi boleh juga sama plug dengan apa yang ada di teks, boleh. Membuat sendiri dengan dirubah sedikit terkait berapa anggotanya, terus tinggal di mana, terkait nama dan juga hobi. Gitu ya teman-teman. Mohon dipersiapkan. Tayyib, akhi Aska. Ustaz. Nah. As-sahih kalimatun hiwayati bil alif. Iya, sahih. Tadi sudah ada yang menyampaikan. Nakis alif. Naam, nakis alif. Ada nakis alif, kemudian al-khata' fil harakah. Ada kesalahan dalam harokat. Di adatan naqdi awqatana, bukan awqatina. Ya, awqatana. Bagi dakikotain kurang 2 menit li takdim soal untuk bertanya. Kalau udah ada mubasyarah nahnu nutabbik, kita praktek. Tayyib, mafi tafadhal man alladhi yurid ayyujariba at-tatbiq fa'alihi yarfa' yadah. Siapa yang mau mencoba praktek terlebih dahulu, silakan angkat tangannya. Tayyib, Ukhti Nur Maida, tafadhali. Naam, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Ustaz. Naam, tafadhal. Tafadhali.
أسرتي تتكون من 7 أشخاص ونسكن معا في مدينة سلويسي الغربية. أبي اسمه مستعمن، هو فلاح في المزرعة. وأمي اسمها نور آسيا، هي ربة البيت. أخي الكبير هو تاجر اسمه منور، ولدينا نفس الهواية نحب ولدينا نفس الهواية نحب الرياضة. جدي وجدتي هما يحبان الزراعة. عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. نعم طيب شكرا أستاذ. عفوا ممتاز شكرا جزيلا على إلقائكم عن الأسرة. طيب والآخر من الذي يريد أن يجرب؟ تفضلوا. طيب تفضل أخي بودي. Hey, yes. Afan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladaya usratun kabiratun. Naam. Usrati tatakawanu min sitatin ashos. Aywa. Masalah sogir, labas? Labas. Labas. Naam. Ladaya usratun sogiratun. Aywa. Usrati tatakawanu min salasa apa? Salasati ashkhas. Salasati ashos. Naam. Jadi 3. Wanaskunu. Naam. Naam. Wanaskunu ma'a fi madinati Cimahi Bandung. Naam. Abi ismuhu Hadi. Naam. Huwa tijarah. Naam. Wa umi ismuhu Atmi. Hiya Robatul Bait. Naam. Masalan akhi mafitat. Akhi, ma'indaka akh, tidak punya. Oh, naam. Ma'indaka saudara, tidak punya saudara. Naam, masalan. Oh, masalah dan yumkin waladun minki atau ibnun. Ana ma'a waladi. Waladi wahid, waladun wahid. Naam. Waladi ismuhu gitu. Waladi ismuhu Abitat abi. Oh na'am Kholas. abi kholas. Walad. Walad ana an yatazawad. Na'am. Hal indaka waladun? Indi. Nah, masmuhu? Ardia wahid. Oh, ibnatun, putri. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, waladun. Naam. Waladi ismuhu Ardia. Naam. Wa zaujati ismuha Mimin. Tayyib. Hiya Robatul Bait wa tijaratun. Naam, tayyib. Waladaya nafsul hiwaya nuhibu riyadah. Tayyib. Jadi wa jadati huma yuhibani zira'ah. Adatan nagdi au qatana fi baitil ma'a. Naam. Tayyib. Tayyib, syukran. Hunaka at-tashih, ada sedikit tashih. Jadi ketika menyebutkan bilangan 3 sampai 10 itu nanti ma'dud dan adatnya berlawanan. Jadi satu misal ashkhas itu kan terbuat dari mufrad syakhsun.
Yang mana jamak. Nah, karena mudzakkar adatnya muannas. Jadi salasati ashkhas. Tapi kalau misalnya adatnya muannas, misalnya rakaat, salasu rakaatin, laisa salah satu, walakin salasu rakaatin. Jadi berlawanan. Nah. Fahimtum kalami? Fahimna. Ayo, alhamdulillah. Syukran jazilan. Wal'an akhi Ratih, ukhti atau akhi ini? أختي أستاذ Ukhti, tafadhali. لدي أسرة كبيرة. Nah. أسرة تتكون من ستة أشخاص. طيب. ونسكن معا في مدينة Sulawesi Selatan. طيب. أبي اسمه مرسلين. طيب. ومدرس في شرطي. Polisi ya Ustaz. Naam. Syurtiyun. وأمي اسمها نورحياتي. طيب. هي ربة البيت. نعم. هي ربة البيت. أخي الكبير هو شرطي. نعم. اسمه منور. Iya, benar, namanya Munawar. Oh, afwan. Afwan. Akhil kabiru huwa syurtin. Ismuhu Hairul. Nah. Ya. Waladaina nafsul hiwayah. Nuhibbu riyadah. Jadi wa jadditi huma yuhibbani zira'ah. Nah. Adatan naqdi awqatina fil bainati ma'an. Nah, طيب. Adatan naqdi awqatana fil bait ma'an. Nah, طيب. Syukran jazilan ala ilqaik. Wal'an akhi Azka. Bismillahirrahmanirrahim. لدي أسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 6 أشخاص ونسكن معا في مدينة سمرندا. أبي اسمه بسران شاه، هو موظف حكومي، وأمي اسمها رحمة، هي مدرستي في المدرسة ابتدائية. أخي الكبير هو أستاذ اسمه زياد. ولدينا نفس الهواية، نحب اللغات العربية. جدي وجدتي هما يحبني العبادة. عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. نعم طيب. ما هواية أمك؟ ما أمل أمك؟ مدرسة. نعم طيب. هي مدرسة. نعم طيب. طيب. شكرا جزيلا على إلقائك. والآن أختي سيتي سعادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min 6 ashkhas wa naskunu ma'an fil madinati Cianjur. Abi ismuhu Wahidin wa mudarrisun fil Falhan. Wa ummi ismuhu Wasi'ah, hiya rabbatul bait. Ukhti kabiru huwa syurtiyun ismuhu Hendawati. Waladaina nafsu hiwayati. Nuhibbu tibkhun. At-tabakhu.
Tabhu. Nah, Tabhu. nah, Syukran. Jadi wajadati huma yuhibbani falhan. nah. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Nah, baik. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Baik. Syukran jazilan ala Syukran. ilqaik. Afwan. Manilladhi tabbaqa tafaddal ifadu al-mufradat. Yang sudah praktek, silakan teman-teman untuk menghafal kosakatanya ya. Kosakata di sini banyak terkait usra, silakan dihafal qalilan faqalilan. Tabhu Lianna ya. nam atau bakhu memasak kan? Tabhu iya. Nam. Nah. Lianna al-mufradat muhimmatun jiddan fil lughil arabiyyah. Karena kosakata itu sangat penting banget dalam bahasa Arab ya. Syukran Unsur Ustaz. afwan. Tayyib. Al-an ukhti Ummu Raihan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ladaya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min sab'ati ashkhas wa askunu ma'a ibnati fi madinati Sawah Lunto. Ismuha Aisyah wa ibni kabirun ismuhu Raihan yaskunu fi madinati Payakumbuh wa ladaihi ibnun wahidun wa ibnatun wahidatun wa ibni Soghir ismuhu Hasan huwa muwazzafun fi madinati Bengkulu. Wa ladaina hiwayatin mufarrikun. Berbeda Mukhtalifah. Mukhtalifah. Al-mukhtalifah. Waladaina al-hiwayah mutakhallifah. Al-mukhtalifah. Al-mukhtalifah. Nah. Al-mukhtalifah. Ibni Kabir hiwayatuhu Riyadah wa ibnati hiwayatiha at-tabkhu. Naam. Wa ibni Soghir hiwayatuhu travel lupa. Traveling apa kemarin Ustaz? Apa? Traveling. At-tajawul atau safar. Ya, atawajjawul. At-tajawul. Atajawul. Nah. Atajawul. Musafir juga boleh. Musafir. Nah. Adatan naqdi awqatina fi madinati mutakhalifah. Oh, na'am. Fil Madinah al-mukhtalifah. Al-Madinah mukhtalifah. Na'am. Amma najma'u berkumpul Ustaz. Najtami'u. Najtami'u fi yaumil Id. Fi yaumil Id. Na'am, tayyib. Tayyib.
Jadi kalau berkumpul itu bahasa Arabnya ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Kalau mengumpulkan itu bahasa Arabnya jama'a yajma'u jam'an. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Amin wa iyyakum jazakumullah. Tayyib al-an ukhti Hasanah. نعم أستاذ. لدي أسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 7 أشخاص ونسكن معا في مدينة القادري. أبي اسمه عبد المناف، هو فلاح في المزرعة، وأمي اسمها سيتي، هي ربة البيت. أخي الصغير هو مدرس اسمه إسماعيل، ولدينا نفس الرواية، نحن القراءة. جدي وجدتي هما يحبان الزراعة. عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. نعم طيب شكرا جزيلا على إلقائك. والآن أخي زمزمي. نعم أستاذ. طيب تفضل. أسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 7 أشخاص ونسكن معا في مدينة البنتاني. أبي اسمه أنور الدين، هو مدرس في المدرسة، وأمي اسمها سيتي كرنواتي، هي ربة البيت. أختي الكبيرة هي مدرسة اسمها نور حياة. ولدينا نفس الهواية، نحب التجول أو الرياضة. نعم. جدي وجدتي هما يحبان تجارة. نعم. عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. نعم طيب. شكرا. شكرا على إلقائك. والآن أخي Bahrul Ulum, hal anta musta'id? Apakah sudah siap? Akhi Bahrul Ulum, aina kunta? Mafi, ukhti Arina. Naam, Ustaz. Naam, tafadhal jaribi, coba ya. Biqadril istita' sebisanya. Naam. Bismillah. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min 6 ashkhas wa naskunu ma'an fil madinati Ponorogo, Jawa Syarqi. Abi ismuhu Muhammad, huwa falahun fil mazra'ah, wa ummi ismuha Ummi, hiya rabbatul bait. Ukhti kabiratun hiya mudarrisatun fil madrasah ismuha Nurul. Waladaina nafsul hiwayah nuhibbur riyadah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Syukran. Khalas Ustaz. Mohon maaf ke mute. Mohon maaf ke mute. Tayyib, syukran jazilan ala ilqaik. Wala'an ukhti Rabi'atul.
Ukhti Rabiatul. Tayyib, Mafi. Kalau gitu saya lanjutkan materi berikutnya ya. Kalau tadi itu memperkenalkan keluarga binafsi, balaan bisyakil muhawarah. Sekarang dengan bentuk tanya jawab. Coba dilihat di layar, disimak, kemudian diterjemah. Kam fardan fi usratik. Kam fardan fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Kam fardan fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Di situ syakhsun sama fardun itu muradif. Muradif itu artinya sinonim. Ya. Boleh fardun, boleh syakhsun. Ya. Kam fardan fi usratik. Berapa orang di keluargamu? Jawabannya, tahtawi usrati ala khamsati afrad. Di situ kurang alif ya, afrad. Tahtawi usrati ala khamsati afrad. Keluarga saya itu terdiri dari 5 orang. Keluarga saya itu terdiri dari 5 orang. Nah, tahtawi ini bisa juga diterjemah dengan mencakup. Mencakup. Nah, dan juga terdiri. Lebih enak diterjemahkan dalam bentuk kata terdiri. Tahtawi usrati ala khamsati afrad. Keluarga saya itu terdiri dari 5 orang. Kam akhon lak. Kam akhon lak. Berapa saudara laki-lakimu? Kam akhon lak. Berapa saudara laki-lakimu? Li khamsatu ikhwah. Li khamsatu ikhwah. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Li khamsatu ikhwah. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Perlu dilihat teman-teman, terkait adat 3 sampai 10 itu yang dilihat bentuk mufradnya ya, bukan jamaknya. Lah, jamaknya akhun itu ikhwatun. Karena adat ma'dud bilangan 3 sampai 10 itu yang dilihat bentuk mufradnya, maka di situ khamsatu, bukan khamsun ya, bukan khamsu. Khamsatu. Jadi yang dilihat itu dari segi mufradnya. Saya satu misal kayak suratun gambar. Suratun gambar. Mu'annas ya. Kemudian jamaknya itu suwarun. Ketika mau menerjemahkan 5 gambar itu khamsu suwarin. Khamsu suwarin. Bukan khamsatu. Karena yang dilihat itu berlawanannya itu yang dilihat adalah mufradnya bukan jamaknya. Ya. Tayyib. Saya lanjut. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Kamu urutan keberapa di antara saudara-saudaramu? Ana al-awalu fihim, saya yang pertama di antara mereka. Ana al-awalu fihim, saya yang pertama di antara mereka. Ana as-salisu fihim, saya yang ketiga di antara mereka. Ana akhirum, saya yang terakhir di antara mereka. Itu bisa diganti ana ar-rabi fihim. Ya. Kemudian hal anta akbaru ikhwatik? Hal anta akbaru ikhwatik? Apakah kamu yang paling besar di antara saudara-saudaramu? Apakah kamu saudara yang paling besar ya? Apakah kamu saudara yang paling besar? Jawabannya na'am, ana akbaruhum. Ya, saya yang paling besar. Bal, ana ashurum. Tidak, la, akan tetapi saya yang paling kecil. La, bal ana ashurum. Tidak, akan tetapi saya yang paling kecil. Bal ana awsatuhum. La, akan tetapi saya yang tengah-tengah di antara mereka. Tayyib. Kemudian pertanyaan, ma huwa amalu abik? Apa pekerjaan ayahmu? Ma huwa amalu abik? Apa pekerjaan ayahmu?
Di situ jawabannya huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Abi, boleh huwa ya. Abi madzafun hukumiyun. Beliau seorang PNS. Huwa fallahun. Beliau seorang petani. Abi mudarrisun. Beliau, ayah saya seorang mudarris, seorang guru. Nah, itu nanti saya akan tambah lagi pertanyaannya ya. Tambah satu. Ma huwa amalu ummik. Ma huwa amalu ummik. Jadi tadi yang pertama pertanyaannya terkait pekerjaan ayah, sekarang pekerjaan ibu. Ma huwa amalu ummik. Ma huwa amalu ummik. Apa pekerjaan ibumu? Kemudian jawabannya menyesuaikan. Ya tajirotun. Ya tajirotun. Ya muwadzafatun hukumiyatun. Umi muwadzafatun hukumiyatun. Hiya fallahatun. Hiya fallahatun. Kemudian kalau abi ummi mudarrisatun. Ummi mudarrisatun. Baik, tilka hiya al-madah. Hal indakum as-su'al fi ma ta'allaq bihadil madah? Apakah ada pertanyaan terkait materi ini? Mawjud soal ya Ustaz. Nah, tafadhol. Fi hadha Ustaz. Nah. Hal anta akbaru ikhwatik? Nah. Hadha akbaru kabir akbar apa ya? Soalnya gini Ustaz. Kalau di sini itu yang besar itu yang gede apa tua? Karena di kami di wilayah timur namanya besar itu berarti orang yang paling besar badannya gitu. Bukan yang paling tua. Karena makanya di sini mungkin ada perbedaan wilayah saja. Jadi saya memperjelas apakah yang dimaksud di sini adalah orang yang paling besar badannya. Nah. Al anta akbarul ikhwatik, apakah engkau yang paling besar? Saya paling gede di dalam keluarga atau gimana ya Ustaz? Nah. Kadalik Ustaz. Tayyib. Ini terkait yang paling tua. Ya, kalau dalam ini yang paling tua. Nah, Ustaz. Tapi kalau konteksnya diterapkan di daerahnya antum, berarti yang paling besar badannya. Paling besar badannya. Namun kalau paling tua juga sama ya konteksnya ini. Sama. Oh, siap. Nah, oke. Ya keren Ustaz. Afwan Ustaz, Uridu. Naam, mada turidina an tas'ali? Naam Ustaz, syukran. Ustaz Anifan, sami'tu minkum yani fi siyadatis su'al ma huwa amal ummik. Sami'tum takul ummik, ayu sahih Ustaz? Ummik atau ummuki? Oh, naam. Ayu sahih Ustaz? Ummiki kalau lengkapnya. Kalau diharokati ummiki. Oh. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Baik. Ummiki. Tapi tadi saya sukun ummik. Ma huwa amalu ummik. Lianna Ustaz fi ba'dil ahyan asma'u aidon al-kalima ummuka, ummuki. Naam, Kita ana as'al. Naam. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi kapan ummuk, kapan ummik itu nanti berhubungan dengan jabatan susunan. Jadi terkait nahwunya nanti tergantung dia posisinya jadi apa. Kalau jadi khobar ya ummuk. Kalau jadi cer, didahului oleh cer ya, ummik. Kalau jadi mudhof ilaih, ummik gitu. Jadi menyesuaikan dia jabatannya jadi apa. Misalnya, saya telah ibumu telah pergi. Dahabat ummuka. Dahabat ummuka. Saya telah melihat ibu saya. Saya telah menolong ibu saya atau membantu. Usaidu ummi. Atau saya membantu ibunya. Usaidu ummahu. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan jabatannya. Tayyib, ukhti Afwan. Ukhti Ummu Raihan. Enggak, tak Ustaz, tadi aja.
Kholas. Oh, nah, baik. Baik, walaan al-waqt li tatbiq, sekarang waktunya praktek. Maniladi yurid ayu jariba al-muhawarah, siapa yang mau mencoba untuk praktek bercakap-cakap, muhawarah, berbincang-bincang. Tayyib, Ukhti Nurmaida sama Ukhti Sa'adah, tafadhali. Naam, syukran. Afwan. Kam faradan fi usratik? Tahwi usrati ala arba'an Ustad Arba'ati afrad. Arba'ati afrad. Kam akhan lak? Li arba'un. Ya kalau perempuan semua Ustad 4 gimana? Apa? Kalau perempuan semua saudaranya 4 bagaimana? Bagi saudara laki-laki. Arba'u akhawatin. Oh, akhawatin. Li arba'u akhawatin. Naam. Ma huwa tasalsuluki baina ikhwatik? Ana fihim. Hal anti akbaru ikhwatik? Al-ana asgharuhum huwa falhun. Fallahun. Ma hiya amalu ammik? Apa pekerjaan ibumu? Hiya. Gimana jawabnya? Yang masak itu tadi Ustad. Afwan lupa. Hiya tabbah. Hiya tabbah. Nah, Masya Allah. Ana masrurun gitu loh. Afwan sedang masa belajar ya Ustad. Aywa, nahnu nadrusu ma'an. Kita sama-sama belajar ya. Tayyib, wal'an afwan, wal'an tabadul, bergantian. Ukhti Siti Sa'adah tanya bergantian. Oi. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala sadisati afrad. Kam akhan lak? Li sadisa ikhwah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Ana sadisu fihim. Hal anta akbaru ikhwatik? La, bal ana asgharuhum. Ma huwa amalu abik? Huwa fallahun. Ma huwa amalu ummik? Ummi rabbatul bait. Ana masrurah biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrura biliqaikum. Na'am, tayyib. Lupa. Syukran. Afwan. Tayyib, wal'an sa'uqasim al-fasla ya. Saya akan bagi kelasnya. Silakan siap-siap untuk muhawarah.
Uti, dibalik atau kembali sinyalnya nih? لأن وقتنا قد انتهى هيا نختتم دراستنا بقراءة الحمد لله. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. وإلى اللقاء. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.